میں نے یہ گناہ نہیں کیے، تیرے فرشتے غلط لکھ رہے ہیں۔ عزیز دوستو، تصور کریں اگر آپ کی انگلی موم بتی کی آگ پر صرف 1 سیکنڈ کے لیے رکھ دی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ چیخ نکل جاتی ہے نا؟ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی آگ ہمارا انتظار کر رہی ہے جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے؟ وہ دن جب نہ کوئی پیسہ کام آئے گا، نہ باپ دادا کا نام، اور نہ ہی کوئی سفارش۔ آج کی ویڈیو کوئی کہانی نہیں بلکہ آنے والے کل کی وہ خوفناک حقیقت ہے جس کا سامنا مجھے، آپ کو اور ہر ذی روح کو کرنا ہے۔ جہنم کے 7 دروازے، زقوم کا زہریلا کھانا، اور وہ لمحہ جب انسان موت مانگے گا لیکن موت نہیں آئے گی۔ اے میرے رب، اس عذاب سے اچھا تو مجھے موت ہی دے دے۔ اگر آپ کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ چند منٹ آپ کی آخرت بچانے کا ذریعہ بن جائیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ پہلے دن کیسا ہوگا جب آپ کا بینک بیلنس، آپ کی گاڑی، آپ کا عہدہ اور آپ کے یہ تمام خوبصورت رشتے سب کے سب مٹی ہو جائیں گے؟ وہ دن جب نہ کوئی بادشاہ ہوگا، نہ کوئی فقیر ہوگا، صرف اللہ رب العزت کی بادشاہت ہوگی، اور لوگ کہیں گے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے ہمارے رب ہمیں صرف تو معاف کر دے۔ یہ سب کب شروع ہوگا؟ یہ منظر اچانک آئے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو صدیوں سے منہ میں سور لیے اللہ کے حکم کے منتظر ہیں، پہلی بار سور پھونکیں گے۔ یہ کوئی عام آواز نہیں ہوگی، مکہ اور مدینہ سے شروع ہونے والی یہ ہولناک چنگار پوری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ ذرا سوچئے اس منظر کو، جب وہ مضبوط پہاڑ جو زمین میں گھڑے ہیں بنی ہوئی روئی کی طرح اڑنے لگیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی اور پانی باہ بن کر اڑ جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے جو آج ہمیں خوبصورت لگتے ہیں بے نور ہو کر گر پڑیں گے، سورج لپیٹ دیا جائے گا، پوری کائنات ایک ویران بنجر اور خوفناک قبرستان بن جائے گی۔ پھر 40 سال یا 40 دن کی ایک ایسی موت جیسی خاموشی چھا جائے گی جہاں ہوا کی سرسراہٹ بھی نہ ہوگی۔ اللہ پوچھے گا، آج بادشاہت کس کی ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت خود ہی فرمائے گا، صرف اللہ کی، جو اکیلا ہے اور زبردست ہے۔ پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، قبریں کھلیں گی اور لوگ مٹی جاڑتے ہوئے برہنہ حالت میں کھڑے ہوں گے۔ لوگ حیرت اور وحشت سے ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور پوچھیں گے، ہائے ہماری کم بختی، ہمیں ہماری خواب گاہوں سے کس نے جگا دیا؟ تب فرشتہ فرمائے گا، یہ وہی دن ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ لوگوں کو ہانکا جائے گا ایک سفید چٹیل میدان کی طرف۔ وہاں نہ کوئی سایہ دار درخت ہوگا، نہ کوئی عمارت، اور نہ سر چھپانے کی جگہ ہوگی۔ سورج جو ہم سے کروڑوں میل دور ہے، اس دن صرف 1.25 نیزے کے فاصلے پر سروں کے اوپر ہوگا۔ زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی۔ وہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ پیاس سے زبانیں سونکھ کر کانٹا ہو جائیں گی۔ پسینہ لوگوں کے اعمال کے مطابق بہہ رہا ہوگا، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک، اور کچھ بدبخت ایسے ہوں گے جو اپنے ہی پسینے کی بدبو اور تپش میں گوتے کھا رہے ہوں گے۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا ماں سے چھپے گا، ہر انسان کو صرف اپنی فکر لاحق ہوگی، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر وہ گھڑی آئے گی جب میزان یعنی ترازو قائم کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان سے براہ راست سوال کرے گا، درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ سوال ہوگا، اے ابن آدم، جوانی کہاں گزاری؟ مال حلال سے کمایا یا حرام سے؟ اور خرچ کہاں کیا؟ پھر اعمال نامے اڑائے جائیں گے، فضا میں کتابیں اڑ رہی ہوگی۔ جس کے نصیب میں کامیابی ہوگی، اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں آ گرے گا۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھے گا اور مجمع کو اپنا اعمال نامہ دکھائے گا اور کہے گا، دیکھو میرا حساب دیکھو، میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن جس بدقسمت کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ یا پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا، وہ وہیں موت مانگے گا اور کہے گا، کاش
मुझे मौत ही आ जाती, काश मैं भी मिट्टी हो जाता। काश मुझे मौत ही आ जाती, काश मैं मिट्टी ही हो जाता और मुझे ये किताब ना दी जाती। मुजरिम वहाँ भी इनकार करेगा, वो कहेगा, ऐ अल्लाह, मैंने ये गुनाह नहीं किए, तेरे फरिश्ते गलत लिख रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वक़्त उसकी जबान पर मोहर लगा देंगे। अब जबान बंद है लेकिन हाथ बोलेंगे, या अल्लाह, इसने फलां हराम चीज को पकड़ा था। पांव गवाही देंगे, या अल्लाह, ये गुनाह की तरफ चल कर गया था। आंखें कहेंगी, कान कहेंगे, या अल्लाह, इसने गाने और गैबत सुनी थी। इंसान अपने ही जिस्म के अज़ा से लड़ेगा और कहेगा, मेरे ही खिलाफ गवाही क्यों दे रहे हो? मैं तो तुम्हारे ही सुकून के लिए गुनाह करता था। वो जवाब देंगे, आज हमें इसी अल्लाह ने बोलने की ताकत दी है जिसने कायनात की हर चीज को बोलना सिखाया। अब बारी है सबसे कठिन मरहले की, यानी पुल सरात की। ये जहन्नम की पीठ के ऊपर बिछाया गया एक पुल है जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज है। इसके नीचे गहरा काला अंधेरा है और जहन्नम की आग दहाड़ रही है। मोमनों को इनके ईमान के मुताबिक रोशनी यानी नूर दिया जाएगा। कुछ का नूर पहाड़ जितना होगा, कुछ का खजूर के दरख्त जितना और कुछ का सिर्फ अंगूठे जितना, जो कभी जलेगा कभी बुझेगा। कुछ लोग बिजली की तेजी की तरह, कुछ लोग हवा की तरह या दौड़ते हुए घोड़ों की तरह पुल सरात पार कर जाएंगे। लेकिन मुनाफिकीन और काफिर गुप्त अंधेरे में होंगे। वो मोमनों को पुकारेंगे, हमारा इंतजार करो, हमें अपनी रोशनी में से कुछ दे दो। लेकिन इन्हें धुतकार दिया जाएगा। पुल सरात पर लोहे के बड़े बड़े आंकड़े लटक रहे होंगे जो अल्लाह के हुक्म से गुनहगारों को अचक लेंगे, इनका गोश्त नोच लेंगे और इन्हें काट कर जहन्नम की गहराइयों में गिरा देंगे। इनकी चीखें दिल दहला देंगी। जहन्नम जिसे आज हम मजाक समझते हैं, सुनो, जहन्नम को क़यामत के दिन खींच कर लाया जाएगा। इसकी 70,000 लगामें होगी और हर एक लगाम को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे, यानी 4 अरब 90 करोड़ फरिश्ते। जब जहन्नम मुजरमों को देखेगी तो गुस्से से फट पड़ने के करीब होगी। वो ऐसी भयानक आवाज निकालेगी कि अंबिया भी घुटनों के बल गिर जाएंगे। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं और हर दरवाजे में अलग अलग किस्म के मुजरिम जाएंगे। पहला दरवाजा है जहन्नम, जहां गुनहगार मुसलमानों के दिमाग भी उबल जाएंगे। दूसरा दरवाजा है लज्जा, ये आग खाल को उधेड़ कर रख देगी, हड्डियों को नंगा कर देगी। तीसरा दरवाजा सकर, जो ना बाकी छोड़ेगी ना मारेगी, ये बेनमाजियों का ठिकाना है। चौथा दरवाजा है हुत्मा, जो हड्डियों को चूरा कर देगी और दिलों तक पहुंच जाएगी। ये इनके लिए है जो गिबत करते और माल जमा करते हैं। 5वां दरवाजा जहीम, जहां पर दहकते हुए अंगारे हैं। 6ठा दरवाजा सईर, ये वो जगह है जहां भड़कती हुई आग है। 7वां दरवाजा हाविया, सबसे निचला और खौफनाक गड्ढा जहां मुनाफिकीन होंगे। मुनाफिकीन को आग के संदूकों में बंद किया जाएगा, ऊपर से ताले लगा दिए जाएंगे। वहाँ का लिबास रेशम का नहीं होगा बल्कि गंधक और आग का लिबास होगा। जंजीरें इतनी लंबी होंगी कि इन्हें लपेटकर इंसान को भूना जाएगा। जब इन्हें भूख लगेगी तो वो चीखेंगे। इन्हें ज़क़ूम के दरख्त का फल दिया जाएगा। यह फल शैतानों के सिरों जैसा होगा और मुंह में जाते ही पिघले हुए तांबे की तरह उबलेगा और हलक फाड़ देगा। प्यास की शिद्दत से जब वो पानी मांगेंगे तो हमीम और गुस्लैन यानी पीप और खोलता हुआ पानी दिया जाएगा। जैसे ही प्याला मुंह के करीब आएगा, चेहरे की खाल पिघल कर प्याले में गिर जाएगी। इसे पीते ही अंतरियां कटकर बाहर निकल आएंगी। सही बुखारी की हदीस में है कि जहन्नम में सबसे हल्का अजाब उस शख्स को होगा जिसे आग की जूतियां पहनाई जाएंगी, जिनकी तपश से इसका दिमाग हांडी की तरह खोल रहा होगा और वो समझेगा कि मुझसे ज्यादा अजाब किसी को नहीं हो रहा। वहाँ सर्दी का अजाब भी होगा, ऐसी सर्दी के जिस्म के टुकड़े टूट कर गिर जाएं। जहन्नमी वहाँ दरोगा जहन्नम हजरत मालिक को पुकारेंगे, ऐ मालिक, अपने रब से कहो हमारा किस्सा तमाम कर दे, हमें मौत दे दे। 1000 साल तक कोई जवाब नहीं
नहीं मिलेगा। फिर जवाब आएगा तुम्हें अब यहीं रहना है। फिर एक ऐसा वक्त आएगा जब जन्नती जन्नत में जा चुके होंगे और जहन्नमी जहन्नम में। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मौत को एक मेंढे की शक्ल में जन्नत और जहन्नम के दरमियान लाएंगे और सबके सामने ज़िबा कर देंगे और फिर ऐलान होगा, ऐ जन्नतियों अब जन्नत हमेशा के लिए है, मौत नहीं, और ऐ जहन्नमियों अब हमेशा का अजाब है, मौत कभी नहीं आएगी। ये वो लम्हा होगा जब जहन्नमियों पर हसरत और मायूसी का पहाड़ टूट पड़ेगा। वो रोएंगे यहाँ तक के आंसू खत्म हो जाएंगे और आंखों से खून बहने लगेगा। मेरे भाइयों और बहनों, आज मैं और आप जिंदा हैं, आज हमारी सांसें चल रही हैं, आज तौबा का दरवाजा खुला है। अल्लाह की रहमत इसके गजब से बहुत बड़ी है। हमारे नबी रहमतुल्लिल आलमीन ने फरमाया, आग से बचो चाहे खजूर का एक टुकड़ा सदका करके ही क्यों ना हो। वो आंख जो अल्लाह के खौफ से रो पड़ी, इस पर जहन्नम की आग हराम है। आइए आज ही अहद करें नमाज की पाबंदी का, हकूकुल अबाद की अदायगी का और सच्ची तौबा का। छोटी सी नेकी को भी हकीर ना जानिए, शायद वही आपकी मगफरत का जरिया बन जाए। इस दुआ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार, कि ऐ अल्लाह मुझे जहन्नम की आग से पनाह दे। ऐ अल्लाह हम कमजोर हैं, हम तेरी आग बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा और हमें अपनी जन्नत में जगह अता फरमा। अगर इस वीडियो ने आपके दिल पर दस्तक दी है तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए और ये आपके लिए भी सदका जारिया बन जाए। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।